dan Keuangan sesudah Prof. Sulastri menyampaikan materi tentang asesmen yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us a good life, better life, so that we can stand here in order to be gathering in the MGMP program today. The best salawat is sent to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkest life into the brightest life. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The Honorable, the coordinator of FGMP English program. Special thanks to Mrs. Arni, who has given me the chance to speak up about assessment here, and the rest to all my beloved friends, especially English teachers that I am really proud of. Basically, truly, I am very surprised because Mrs. Arni asked me to speak up or to give the material or assessment. Why I say like that? Me myself, I never join or follow such an instruction like seminar or web seminar. I never follow that. I get some information about this, just only read some articles, and I also get from another sources such as supervisor school. So it's very hard for me. There is a task from Mrs. Arni that I have to give material about assessment. But because of the duty, I try. But I'm here. If I make mistakes, so I just want to share. Not knowing much about this, but I try to share what I know, and then we can discuss what the problem. Basically, all of us know about assessment. So what is assessment? Every teachers have come to the class and assessment have been done. So, what is assessment? Assessment is systematic program or systematic information that is used in an educational program or services undertaken for improving, evaluating, or planning and making decision. In other words, we can say that assessment is how to evaluate, how to measure how far the student can get the material that we presented, how far the student understood about the material that we have been presenting before. That is also the function of assessment is to know the development of our student in learning. In bahasa Indonesia, we can say penilaian atau asesmen itu adalah pengolahan informasi, pengumpulan data yang berguna untuk perkembangan siswa kita, untuk mengetahui perkembangan siswa kita, bagaimana hasil belajarnya dan bagaimana capaian pembelajarannya, sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa. Itu dalam bahasa Indonesia.
on the rule of our government, Mendikbud that is stated number 21 in the year of 2022, it is stated that there are two kinds of assessment. That is summative assessment and formative assessment. Let's discuss about the two of them. What is formative assessment? Formative assessment can be done in the classroom, at the beginning of the class, or during learning activity. Every teacher has done it. Example, we are going to present the material about kinds of food and drink. The theme is about culinary. So, what is the objective of learning? Maybe the objective is students are able to mention how to mention some kinds of food, how to ask about their favorite by using like and dislike, or maybe by using what is your favorite food. Here, in formative assessment, we can try to give some question at the beginning of the lesson. Example, do you like some traditional food? Can you mention some kinds of traditional food? Or maybe we can ask another question. What is your favorite food? What is your favorite drink? That's a test or such assessment that we began in the beginning of the lesson. And then after we try to go to the real class, the main activity, we also try to do the lesson, and then during the learning activity, we can make assessment about what the student must do in the learning activity. So the difference is at the beginning of formative, we just give such a thematic question, or to explore to our topic that we are going to discuss. But assessment during learning, we can use example peer assessment or self-assessment. Misalnya kalau di awal tes, formative test, itu kalau di modul ajar kita, itu kita siapkan dulu. Mamanya materinya apa, kemudian kita siapkan pertanyaan yang berguna untuk memancing, untuk memberi kepuasan kepada anak kita itu apa pertanyaan yang memungkinkan. Kemudian itu biasanya kita sebut dengan assessment as learning. Sedangkan kita masuk ke kegiatan inti, di dalam kegiatan inti kita akan mengukur juga kemampuan siswa kita dengan peer assessment atau self assessment. Di sini kita bisa menggunakan rubrik. Kalau pada beginning tadi, di awal assessment tadi kita menggunakan lembaran observasi bisa. Jadi ada assessment itu ya, assessment as learning itu di awal, kemudian assessment for learning itu di dalam kegiatan inti selama proses belajar berlangsung. And the last one is about assessment of learning. Ini adalah assessment after one topic or more than one topic have been finishing. So we give a test, can
can be written, can be oral test, but the way is how to measure what the student get after one topic or one material or more than one topic that we are going to give to the student. Example for assessment at the end of learning, summative assessment midterm test, that is summative test, and the semester test is also assessment of learning. Let's come to some techniques that we are going to apply in the assessment. There are some techniques. Sample observation, and then a test, self-assessment, peer assessment, and then questionnaire, portfolio. That's technique of assessment. I believe that all of you have known about that. Ini dia assessment that we are going to apply. Assessment formatif awal pembelajaran. Yang di awal tadi ini ada observation. Apa yang kita amati dari siswa kita? Kita buatkan formnya. Kemudian ada wawancara, ada questionnaire, ada dokumentasi. Yang selama proses pembelajaran ada observation, ada self observation, ada peer assessment. Materinya tentang perkenalan diri. Nah, model dari asesmennya seperti ini. Sampai di mana kamu paham materi perkenalan diri? Ya, nanti kita suruh anak mengisi bernamanya dan suruh memberi cetak. Saya sedikit paham dengan materi perkenalan diri, nanti dicetaknya seperti itu. Kemudian saya berani tampil memperkenalkan diri. Jadi anak itu dia bisa mengukur dirinya. Kalau kita tidak melakukan itu pada anak di kelas, kita bikin yang simpel-simpel aja formatnya, bagikan pada anak. Nanti dia akan tahu sejauh mana materi itu dia paham. Kita juga akan mengenal ini anak ini sudah oke, ini anak ini belum. Ini yang peer assessment. Ya, misalnya tugasnya hari itu presentasi. Ini dilakukan di kegiatan inti, ya. Misalnya tugas presentasinya terkait paparan diri. Jadi
temannya yang menilai. Ini kita lakukan di kegiatan inti. Kalau ini penilaian diri, dia yang menilai dirinya sendiri. Saya sedikit paham, saya sudah berani tampil, itu dia sendiri yang menilai. Nah ini kita berikan assessment for learning, artinya assessment yang diadakan selama proses. Sedangkan assessment as learning itu sebelum learning activity, ya seperti memberi yang simpel saja, memberi tidak selalu tes, ya. Kan kalau kita lihat dari macam-macam kurikulum yang ada atau modul ajar yang baru nih, kita lihat ada tes. Itu mungkin anak yang sudah khusus mungkin kita berikan tes objektif, bisa dipakai. Tapi kalau anak kita, anak saya yang di sini itu paling pertanyaan tematik yang saya siapkan untuk mengetahui pemahaman sejauh mana anak ini tahu dengan materi kita tentang misalnya tentang food and brain itu. Sedangkan informatif ini tidak menjadi nilai itu tidak berpengaruh betul terhadap rapor nantinya. Yang akan berpengaruh nanti sumatif baru nilainya jelas. Tapi kalau di formatif ini kita melihat proses anak itu, apakah dia sudah berkembang, sudah cukup berkembang atau belum berkembang, itu kita lihat dari proses. Kalau dulu mungkin kita menilai nilai akhir, semuanya nilai akhir. Kita tidak lihat proses anak itu bagaimana dalam belajar. Nah, untuk asesmen sumatif itu jenisnya bisa tes itu kan bisa written test, oral test, project. Ini dia ujuk kinerja atau ujuk kerja ini speaking. Jadi untuk asumatif itu bisa kita build test speaking, writing test, dan kita buatkan rubriknya serta aspeknya apa ya. Kalau itu teman-teman udah paham karena di kurikulum 2013 we have already applied. Nanti untuk di akhir semester kita akan melihat TPTP 1. Kita kan punya tujuan pembelajaran. Berapa tujuan pembelajaran kita? Kemudian kita buatkan nilai anak di TP 1 ini berapa. Kemudian sikapnya juga harus ada. Sama dengan kurikulum 2013 kita harus punya juga penilaian sikap, yaitu lewat observasi apa yang akan kita nilai. Sebaiknya kita lihat contoh penilaian itu langsung di modul ajar. Contoh nih tujuan pembelajarannya mengemukakan ide dari berbagai ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Nah, kompetensi awalnya siswa mampu menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman dalam bahasa Inggris dan menjawab makanan dan minuman terkait kesukaannya. Nah, ini dia pertanyaan pada tes awal. Do you like traditional food? What is your favorite food? Ini namanya tematik. Ya. What food do you like? Jadi kita mengenalkan strukturnya. What is your favorite? Do you like? Yes, no question. Do you like traditional food? Kemudian ada yang dengan what do you like? What food do you like? Ada favorit, ada like. Jadi anak mengenal kosakata yang seperti itu.
Ini konten utamanya culinary and me, kemudian like and dislike. Kata kuncinya adalah like and dislike. Kemudian ada kosakata yang harus kita ajarkan: want, order, favorite, profession, and taste. Model pembelajarannya di sini saya pakai scientific. Yaitu ada diskusi, ada tanya jawab, ada presentasi. Ini tujuan pembelajaran yang spesifik, siswa mampu menemukan informasi rinci terkait dialog atau teks. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kesukaan diri terkait materi makanan dan minuman. Asesmennya yang pertama ini ada asesmen diagnostik ya, menggunakan kalimat tanya pematik, ini namanya tes diagnosa awal. Kemudian ada asesmen pengetahuan, teknik tesnya di sini saya buatkan instrumen tes, ada tes tulis. Contoh disajikan kalau dialog atau teks, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dari dialog. Kemudian kita buatkan rubriknya. Nah, di rubrik ini sikap ya, tentang penegasan umpamanya 1. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas saya beri skor 30%. Yang kedua, ketepatan jawaban 70%. Jadi yang apakah dia dalam waktu berapa menit saya beri siap nggak, itu persennya saya nilai. Nah, di sini ya, kita bisa juga menggunakan observasi ya, pengamatannya bagaimana. Nah, itu apakah dia nyuntek, apakah dia bekerja sama dengan itu, kita nilai juga jujur atau tidaknya. Kita buatkan juga rubriknya sama dengan kurikulum 2013. Ini aspek yang nilai beratku yang dinilai dengan kriteria. Kalau dia 100 berarti sangat baik, kalau 75 atau 80 mungkin baik, 50 cukup, dan 75 itu kurang. Kita ini udah paham kalau masih ada lebih. Pelajaran itu di post teaching, nanti kita berikan apresiasi. We give our student about appreciation. It's very important to apply. We try to praise them. Oh, good job, well done. Itu sebuah apresiasi untuk anak kita yang sudah mengerjakan tugas. Kemudian kita nanti membuat sebuah format untuk refleksi guru dan refleksi siswa. Kalau untuk teachers reflection, sejauh mana kita memberi presentasi pembelajaran tadi, apakah ada kesulitan anak kita atau anak kita ini banyak yang meribut, kita buatkan refleksinya di sana dengan kata-kata. Sedangkan untuk siswa tadi kita buatkan refleksinya, apakah kamu senang belajar hari ini, apakah kamu paham dengan materi ya, untuk untuk refleksi. Well, I think that's all. I think some of you maybe know much about assessment, and I would like to ask you to present about your comments, suggestion for improving our material about assessment. Maybe the chairman can give some addition or suggestion about what I have discussed or what I have speak up to all of the English teachers. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much to Paris University who has said something to us about especially on assessment. So as far as her explanation about assessment, is there something that should be discussed or maybe give a comment or maybe a suggestion from my friends to very seriously about this topic? So the time is yours. If you have some kind of suggestion or idea, the time is yours. So far so good? So maybe all of you have got the material from the school supervisor, example, pedoman, pembelajaran, dan assessment. It's better for you to read and to get more information about assessment. It is stated here. So related to the rule of our government, Mendikbudristek number 21 in the year of 2022. Okay, so all the material my friends also can read in the book yang berversi in panduan pembelajaran and assessment yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kemdikbudristek. Tetapi jika ada hal rasanya yang perlu dipertanyakan pada chance ini, tidak ada juga salahnya saling take and give. Yeah, because we come here, we sit here together to share our idea, to share our knowledge, or to share some information related to everything today, especially on assessment. Please, my friends. Nothing that should be thank you. Kata Bu Ade, mungkin semua kita ini kan sudah bukan barang baru ya. Kata Bu Ade tadi itu memang sudah lama kita bekerja di assessment itu. If you want to know more about assessment, you may read in panduan pembelajaran and assessment tahun 2022. Sekali lagi kita give applause to Ibu Veriswa.